सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा मकबूल करार। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरीम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के गुन गाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की निस्फ अवाम ने सूबाई हुकूमत को करप्ट करार दे दिया है। दूसरे सूबों की अवाम ने भी मरियम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा है। गैलप सर्वे ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी तौर पर मुस्तनद शुदा गैलप सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करा। खैबर पख्तूनख्वा समेत दूसरे सूबों की अवाम ने मरियम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मकबूल करार। सूबे के अवाम मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज शरीफ की तरफ देखने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस। सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन और वादे पूरे न होने पर सूबे के अवाम परेशान है। 62% अवाम सूबाई हुकूमत से नाला, हिमायत सिर्फ 38% रह गई। करप्शन और बदअंजामी की शिकायत की वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में आ गई। सूबे के निस्फ अवाम ने सूबाई हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवाम में एतमाद और साख खो बैठे। तरक्याती काम न होने के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 49% हामी मायूस। 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुद बुर्द को तस्लीम किया। 62% PTI वोटर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 48% PTI वोटर्स ने करप्शन में इजाफे की राय का इजहार किया। 67% लोगों ने राय दी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रोजगार और कारोबारी मौके पैदा करने में बुरी तरह नाकाम है। 73% वोटर्स ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमतों का हसूल मेरिट नहीं जाती ताल्लुकात से मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा के 57% लोग अमन और अमान की खराब हाल और दहशतगर्दी की वजह से खौफजदा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी है, जो अगले हफ्ते से लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्म अमल होगी। मरियम नवाज ने बारिश के बाद लाहौर का अचानक हंगामी दौरा भी किया। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में नकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक भी अहम इजलास। मरियम नवाज ने मंसूबे की रफ्तार तेज करने की हिदायत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी, जो अगले हफ्ते से लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्म अमल होगी। पंजाब भर में 15 दिसंबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनाकिदा पुरवकार तकरीब में मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पैरा फोर्स से मुलाकात की, गाड़ी और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का खवातीन SDO को देख कर इज़हार मुसर्रत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड और दीगर गैजेट का मुआयना किया। बटन दबाकर टोकन हासिल करने और शिकायत के इंदराज के अमल का मुशाहिदा भी किया। तकरीब से खिताब में कहा जालिमों के लिए दहशत और कमजोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमजोर के साथ खड़ी है। डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। पंजाब की 85% आबादी गरीब है। कीमतों पर कंट्रोल के लिए इदारे का कयाम अमल में लाया गया है। पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। मरियम नवाज ने बारिश के बाद लाहौर का अचानक हंगामी दौरा भी किया। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में नकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने नकासी आब की सूरत हाल को मजीद बेहतर और तेज तर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक भी अहम इजलास। प्रोग्राम से अब तक 51,000 से जायद खानदानों का ख्वाब हकीकत बना है। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 60,50 करोड़ रुपए की खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है। 45,178 घर ज़ेरे तामीर हैं, जबकि 6,160 घर मुकम्मल हो चुके हैं। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मीठी चीनी आवाम के लिए कड़वी हो गई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर 205 और कोयटा में चीनी 210 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो तक जा पहुंची। पाकिस्तान होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा सिंध और पंजाब की शुगर मिल्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। इस वजह से होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। क्रैकडाउन किया जाए तो चीनी की कीमत फौरी तौर पर 150 रुपए किलो हो सकती है।
شہری چینی کی قیمتوں پر بلبلا اٹھے، کہتے ہیں چینی مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے، عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ وزارت غذائی تحفظ نے شوگر ملوں کے ساتھ چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو گرام مقرر کر دی۔ تمام صوبائی حکومتیں اس فیصلے کی روشنی میں عوام کو سستی چینی کی دستیابی یقینی بنائیں گی۔ چینی کی قیمت کیوں بڑھی، کب ہوگی؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا صحافیوں کے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، گندم اور چینی کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے۔ بنیادی غذائی اشیاء کی قیمتوں کو ماہانہ بنیادوں پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس اصلاحات پر تاجروں کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی۔ آپ نے ایک بار چینی کا نام نہیں لیا، چینی کا سوال کر رہے ہیں، آپ کوموڈیٹیز کہہ رہے ہیں۔ آپ سپورٹ رکھیے، انشاءاللہ اسی طرح ملک کو آگے لے کے چلیں جی۔ اینی تھنگ ایلس جی؟ اب جو معاشی استحکام آیا ہے اس میں سجیشنز لی جائیں کہ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ سب جو ان لوگوں سے یہ آرائیں یہ مانگی جا رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ کن کن سیکٹرز میں، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، منرلز اینڈ مائننگ ہے، اور سیکٹرز ہیں، پریویٹائزیشن پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں حصہ لیجئے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر 16 جولائی سے نیا پیٹرول پمپ گرانے کی تیاری۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان۔ آئل انڈسٹری نے مصنوعات سے متعلق ورکنگ اوگرا کو بھجوا دی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ شہری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ غریب آدمی کے لیے وبال جان ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 انڈیکس 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,36,140 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ کو خوش آئند قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے مارکیٹ کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ حالیہ مثبت معاشی اعشاریے حکومتی پالیسیوں کی سمت درست ہونے کے عکاس کرتی ہیں۔ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ قیام امن کے لیے ایف سی کا خصوصی کردار ہوگا۔ ایف سی انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات سمیت جرائم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ ایف سی میں پورے ملک سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ایف سی کا تمام بجٹ وفاقی حکومت دے گی۔ کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر نے کہا کہ ایف سی کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ ایف سی کو 6 ڈویژنز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 41 ونگز ہوں گے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی آپریشنل ضروریات کو وفاق پورا کرے گا۔ آئی سی سی نے جون کے پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے۔ مینز پلیئر آف دی منتھ ساؤتھ افریقہ کے ایڈم مارکرم کے نام رہا۔ وومنز پلیئر آف دی منتھ ویسٹ انڈیز کی کپتان ہیلی میتھیور نے اپنے نام کیا۔ ایڈن مارکرم کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر ایوارڈ دیا گیا۔ مارکرم نے لارڈز میں کھیلے گئے فائنل میں 136 رنز بنائے اور 2 وکٹس بھی حاصل کی۔ اور ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔